Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. الخطرة اللي فاتت كنا حبسنا في هذه لاباج. كنا بدينا في لابارتي 2 تاع الكور 1 بيوتك. كنا حبسنا في هذه لاباج، كنا درنا اون اكسبليكاسيون على هذا لو بيورياكتور ou bien le fermenteur. Donc c'est le milieu اللي نديرو فيه la fermentation. Donc pour la reproduction تاع les micro-organismes تاعنا, que ce soit des bactéries ou des champignons donc la place وين تكون كاينه la production en grande quantité, donc les bioréacteurs ou bien les fermenteurs. On va parler à les conditions d'une bonne culture en bioréacteur. Donc comment passer les micro-organismes هذوك, كيفاش نباسيهم في لي فيرمونتور, يعني كيفاش تصرا لا ريبرودكسيون تاعهم ولا اون بون كولتور, تكون كاينه اون بون كولتور. اون بون اجيتاسيون دو لا كولتور يعني يكون كاين لا كولتور, كي نقولوا لا كولتور سيتادير لي ميكرو اورغانيزم اللي درناهم في البيو فيرمونتور ou bien في البيو رياكتور. دونك il faut les agir, c'est-à-dire نخلطوهم مليح. دونك حنا كيما شفنا الخطره اللي فاتت, دونك في لو فيرمونتور في الكوتي او ميليو كاين, قلنا بلي كاين ان موتور وكاين هاد لا بلونش هذه, او بيان اون فيت هي جايه بالحديد. دونك فيها الداخل فيها دي بالاياج هكذا. دونك كاين دي بلاك اللي كي فون اجير, يعني اللي راح يخلطوا لنا الداخل, اللي راح يخلطوا لا كولتور اللي عندنا او بيان لي ميكرو اورغانيزم اللي عندنا. دونك il faut bien agir ولا une bonne agitation de la culture, يعني لازم تخلط مليح لا كولتور au moment de la fermentation ou bien la reproduction داخل le fermenteur. La régulation de la température Celsius, refroidissement, car les réactions métaboliques lors de la croissance sont généralement exothermiques. Donc il faut bien contrôler la température avec la refroidissement, c'est-à-dire تبريد, car les réactions métaboliques, يعني les réactions biochimiques lors de la croissance des micro-organismes sont généralement exothermiques, c'est-à-dire ils se déroulent à des températures très basses ou bien très très élevées. Voilà. Dans ce cas, la refroidissement, c'est-à-dire la diminution, donc on va diminuer la température du biofermenteur. La régulation de pH, car les réactions métaboliques microbiennes peuvent acidifier ou alcaliniser le milieu. C'est-à-dire, toujours on essaie de contrôler le pH dans le fermenteur. Donc, quitte sera la réaction métabolique ou bien biochimique de le micro-organisme. Donc, راح يكون كاين دي ديشي, هذوك لي ديشي راح que ça soit acidifier ou là ils vont acidifier ou bien alcaliniser ou bien يرجعونا le milieu basique, يرجعونا le milieu acide ou là basique. Donc c'est-à-dire pour une bonne culture لازم نسيو باش toujours نغارديو le pH تاع le milieu هذاك في le milieu ou bien يكون neutre يعني. La régulation de la pression d'oxygène par l'insufflation d'air stérile. Donc on va essayer de réguler ou bien on va essayer de contrôler le flux de l'oxygène, c'est-à-dire تدفق تاع l'oxygène داخل البيوفيرمونتور, وهذاك l'air يكون ستيريل, يعني يكون معقم, ماشي n'importe air نجيبو هواء من برا. Donc لازم يكون ستيريل. Les caractéristiques du milieu de culture utilisé, يعني الخصائص تاع le milieu de culture هذاك. Il doit apporter au minimum une source d'énergie, de carbone, d'azote, d'ions minéraux.
minéraux, pardon. Donc قال لك لازم يكون عنده au minimum une source تاع l'énergie, تاع الكربون, تاع l'azote, تاع les ions minéraux. Normalement c'est clair. Elle est souvent riche en glucose, peptone, en phosphate, en magnésium et en vitamines, etc. Donc لازم يكونوا هذو دونك هذو كامل لي نوتريمون لازم يكونوا توجور présents, لازم يكونوا présents في الميليو de culture تاعنا. Des éléments divers peuvent être utilisés en industrie seuls ou associés. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments اللي نقدروا نستعملوهم في l'industrie وحدهم يكونوا وحدهم ولا يكونوا associés يعني وحدهم ولا مع des trucs واحد اخرين. Par exemple les mélases, c'est des résidus visqueux du raffinage de betterave ou de la canne à sucre, riche en glucides. Donc la mélase, c'est نعرفوا بلي riche en glucides. Donc elle contient donc des sucres ou bien elle contient de glucides lents ou bien composés. Des liquides biologiques, par exemple le plasma ou les lactosérums. Donc هذو راح نجوتيوهم في le milieu. Des farines végétales, maïs riche en amidon, نعرفوا بلي الماïs فيه l'amidon. Soja riche en protéines, le riz يعني الرز riche en amidon et en protéines. Des farines de viande riche en protéines et lipides et farine de poisson riche en méthionine et phosphore. Donc en général c'est des nutriments. Donc il faut essayer de capter ou bien يعني باش تحفظوا le nombre maximum تاع les nutriments هذو. نبداوها من source d'énergie carbone maintenant, phosphate, magnésium, vitamines. Donc en général c'est clair. Des sources de protéines, des sources d'amidon, donc voilà. Les techniques de culture des micro-organismes. Donc la culture des micro-organismes le bioréacteur ou bien le fermenteur. Donc il y a plusieurs techniques ou bien plusieurs types. Voilà. عندنا la culture en discontinu ou la culture en batch. اللي هي culture في milieu non renouvelé, c'est-à-dire ما نجددوهش هذاك لو ميليو. هذا لو تيب هو جاي هكذا, c'est-à-dire هذا لو culture en discontinu ولا en batch, c'est la même chose. C'est un culture ou bien c'est un milieu اللي ما نرونوفليولوش les nutriments ou bien d'autres choses. Donc on va pas faire le renouvellement les nutriments par exemple. عندنا le deuxième type, c'est la culture en continu ou bien culture en milieu renouvelé. هذا le type ou bien la technique تاع la culture. Donc راح فيها le milieu nutritif ou bien le milieu en général تاع la culture يكون يعني à chaque fois موديفيوه, يعني نجددوه à chaque fois, que ce soit ناجوتو quelque chose ou bien. Donc voilà. وعندنا كيما كنتم تشوفوا هنايا culture en feedback. هذه c'est une culture راح نهضروا عليها ونشوفوا شنو. C'est une culture, هذه c'est une culture en continu ou à chaque fois نقصوا من la culture. يعني كي تزيد le volume تاع la culture نقصوا en même temps نزيدوا les nutriments. C'est-à-dire on va garder une vitesse constante, voilà, entre parenthèses, une vitesse constante, يعني السرعة ثابتة تاع la production تاع les micro-organismes ou bien تاع la multiplication تاعهم. وعندنا une technique هذه totalement وحدة, c'est culture avec immobilisation des micro-organismes. Donc هذه هي الأخرى, on va voir وشنو. Donc نبداو بلا culture en batch ou bien la culture en discontinu ou bien la culture en milieu non renouvelé, c'est-à-dire un milieu fermé, مغلوق, وسط مغلوق, voilà.
Le principe, culture en milieu clos, c'est-à-dire fermé, dans une cuve stérilisée, la taille variable, remplie d'un milieu adéquat, stérile et ensemencée avec des micro-organismes appropriés à la production. Elle permet la croissance du micro-organisme jusqu'à l'épuisement des substances nutritives. Donc قال لك هذا النوع تاع لا كولتور، هذا النوع تاع هذا النوع تاع لا تكنيك تاع لا برودكسيون ou bien تاع لا ريبرودكسيون تاع لي ميكرو اورغانيزم اللي هي كولتور دو باتش اون باتش، هي سيت اون كولتور اللي تصرا في ان ميليو مغلوق، ان ميليو كلو فيرمي، سيتادير داخل ان بيو فيرمونتور ستيريليزي، سيتادير يكون معقم. هذه عفسه انا كامل داكور عليها. طاي فاريابل، سيتادير لا طاي تاع لو كوب تكون فاريابل، يعني ما عندهاش شكل واحد، تقدر تكون صغيره شويه، موان، كبيره، جو سي با كوا. rempli d'un milieu adéquat, stérile et ensemencé avec les micro-organismes appropriés à la production. C'est-à-dire on va ajouter هذوك ولا ensemencer هذوك les micro-organismes اللي رانا نسيبليوهم، c'est-à-dire اللي رانا حابين نديرو لهم la production. Elle permet la croissance du micro-organisme، donc راح تصرى la croissance تاع les micro-organismes، يعني راح يتكاثروا ويتو jusqu'à l'épuisement des substances nutritives. يعني هو كيكون ميليو قلنا بلي مغلوق كلو فيرمي، دونك راح كي يجوز الوقت هذوك لي ميكرو اورغانيزم كي يبداو يتكاثروا راح ياكلوا لي نيوتريمون، وكي ياكلوا لي نيوتريمون دونك هذوك لي نيوتريمون راح ينقصوا حتى يخلصوا. فوالا قال لك لي زانكونفينيون، سي كوا لي زانكونفينيون ولا علاش لا كولتور اون باتش ماشي مليحه؟ تو سامبلومون la présence de phase de latence non productive. Donc حنا كنا درنا هذيك لا كورب تاع لا كرواسونس تاع لي ميكرو اورغانيزم، كنا هضرنا بلي كاين اون فاز دو لاتونس، ومن بعد فاز اكسبونونسيال، ومن بعد فاز ستاسيونير، ومن بعد فاز دو ديكلان. هنايا قال لك لا بريزونس فاز دو لاتونس نون برودكتيف، يعني تكون كاينه اون فاز دو لا فاز دو لاتونس تكون نون برودكتيف، يعني هذيك لا فاز الاولى كامل تكون ما تكونش كاينه لا برودكسيون. ومن بعد لا فاز اكسبونونسيال non maintenu, biomasse et produits récupérés en petite quantité. C'est-à-dire la phase exponentielle اللي تجي مور la phase de latence. La phase de latence قلنا بلي فيها le micro-organisme il va s'adapter. علاش تكون كاينه une phase de latence؟ parce que هذاك le milieu هذاك le micro-organisme راح يسيي باش يتادابتا في لو ميليو هذاك، يعني راح يخدم لي زونزيم الخاصين به. دونك il va y avoir une modification là، يعني راح تكون كاينه une mobilisation داخل الميكرو اورغانيزم هذاك، باغ اكزومبل لا برودكسيون دي زونزيم نيسيسير اي تو. هذه هي لا فاز دو لاتونس، سي لا فاز دادابتاسيون تاع الميكرو اورغانيزم في لو ميليو تاعنا. ومن بعد لا فاز اكسبونونسيال، يعني هذيك لا فاز وين تبدا تطلع لا كورب تبدا تطلع، هذيك لا فاز قال لك نون مانتوني، سيتادير تطلع ومن بعد تحبس تهبط ديريكتومون في لا كولتور اون باتش. علاش؟ قال لك لا بيوماس اي برودوي ريكوبيري اون بوتيت كونتيتي، يعني مع الاخر راح نريكوبيريو اون بيوماس ولا ان برودوي اون بوتيت كونتيتي، يعني كونتيتي ماشي كبيره، ماشي حنا نريكوبيريو كونتيتي كبيره. علاش؟ باسكو حنا كنا هضرنا باللي كي يكون ان ميليو كلو، سيتادير ماشي راح نزيدو لي نوتريمون، لي نوتريمون راح يخلصوا. دونك يوصل واحد الوقت في لا فاز اكسبونونسيال تطلع لا كورب، تطلع لا كورب تاع برودكسيون، ومن بعد il va stagner، c'est-à-dire il va être constant هكذا في لا فاز ستاسيونير، ومن بعد تهبط. دونك هذه هي سي بور سا لا كولتور اون باتش عندها دي لي زانكونفينيون هذو. La culture en milieu renouvelé ou la culture en milieu continu. Voilà. Le principe de c'est quoi? C'est la culture des micro-organismes en vase non clos, c'est-à-dire ouvert. يعني le fermenteur اللي راح نديرو فيه les micro-organismes تاعنا وتصرا فيه la reproduction et tout. Donc راح يكون un milieu ouvert، يعني مفتوح. C'est accessible, c'est-à-dire de façon à maintenir en permanence une phase exponentielle. يعني يكون مفتوح
علاش يكون مفتوح pour essayer de maintenir ou bien تكون كاينه une permanence تاع une phase exponentielle, c'est-à-dire on va essayer de garder la phase exponentielle الوقت كبير, ou bien on va le garder maximum au maximum grâce à كيفاش يعني علاش راح تكون لا مانتيان تاع لا بيرما ou bien permanence تاع phase exponentielle pour grâce à une addition régulière de milieux neufs stériles pour réapprovisionner en nutriments et maintenir le pH, c'est-à-dire كيكون le milieu ouvert. علاش تكون لا فاز اكسبونونسيال تاعنا تكون كبيره و بيان تطول؟ باسكو ان فيت راح يكون عندنا لاكسيسيبيليتي لهذاك لو ميليو ونقدروا ناجوتيو دي نيتريمون باغ اكزومبل ou bien on va essayer de maintenir le pH هذاك اللي كنا حكينا عليه. دونك on va essayer نقدروا نغارديو لو pH هذاك في لا فالور ايديال تاعو فوالا اللي يسحقها الميكرو اورغانيزم. Un soutirage d'une quantité équivalente de milieux de culture permettant ainsi l'élimination régulière des déchets, c'est-à-dire هذا le milieu renouvelé, c'est-à-dire راح نقدروا le soutirage تاع quantité équivalente نقدروا نجبدو. يعني كي نجبدو كيفاش نجبدو؟ راح نحبسو لا reproduction هذيك, راح نحبسو البيوفيرمونتور, نجبدو quantité ونعاودو نديمارو الفيرمونتور. Un soutirage d'une quantité équivalente de milieux de culture permettant ainsi l'élimination régulière des déchets. Donc كي نجبدو un milieu, كي نجبدو une quantité من الميليو هذا, donc il va y avoir une élimination automatiquement des déchets. Les matériels utilisés pour la culture en milieu renouvelé ou bien en milieu continu. عندنا تيربيدوستا وعندنا كيموستا. Donc هذو ce sont deux matériels ou bien deux appareils ou bien voilà اللي نستعملوهم pour la fermentation ou la culture en milieu renouvelé. L'équipe désolé pour الصوت تاع السردوك هذا, جارتنا مربيه كاع الحيوانات في الدار مي بون. دونك قلنا تيربيدوستا وكيموستا. دونك on va commencer مع تيربيدوستا. Donc le turbédostat. Un turbédostat est un dispositif de culture en continu. La concentration de milieu de culture est maintenue constante par un contrôle turbidémétrique, c'est-à-dire le dispositif qui est utilisé pour la culture en continu. Donc la concentration le milieu de culture, يعني التركيز تاع الميليو de culture هذاك تاعنا نقدروا on pouvait le maintenir avec une manière constante par un contrôle turbidémétrique. Donc هذا c'est le système تاع هذا l'appareil كيفاش تمشي. Si le trouble tend à trop augmenter, il y a une augmentation d'apport de milieu neuf qui dilue et ramène le trouble à sa valeur initiale. Donc, في dessin, je vais vous expliquer. Si le trouble tend à trop diminuer, il y a diminution d'apport de milieu neuf jusqu'à ce que la croissance des micro-organismes permet de retrouver la valeur initiale. Donc, l'équipe, tout simplement. هذا هو l'appareil تاعنا ou bien le dispositif. كيفاش يمشي؟ donc الان كما نشوف réservoir de milieu neuf stérile. donc هذا سي دي milieu neuf stérile ماناش نستعملو فيه, حنا نستعملو في الميليو اللي راه هنايا. 2 valve de contrôle de flux de milieu neuf, c'est-à-dire هذه سي عندنا هنايا comme si un robinet اللي نكونتروليو به دونك نكونتروليو به باش نزيدو من الميليو نوف ستيريل. دونك هذه قالك بور كونترولي لو فلو, يعني نكونتروليو التدفق تاع لو ميليو نوف. هذه هي نورمالمون سي كلير. 3 لا سورتي دو ميليو دو كولتور, يعني هنا لا سورتي تاع ميليو دو كولتور كي تصرالو
كي تصرا له برودكسيون كامل منا كي يوصل لهاد لا فالور لهنا بيان كي يوصل لهنا دونك يبدا يخرج من الميليو سي كلار. عندنا ثاني الكاتخ، وين راهي الكاتخ؟ دونك هاياك الكاتخ، سي كوا الكاتخ؟ دونك قالك سيلول فوتو إلكتريك، cellule photoélectrique reliée à la vanne d'entrée du milieu nœud. Logiquement l'équipe, logiquement لازم تكون كاينة une connexion بين ou bien تكون كاينة une liaison بين la quantité تاع le milieu ou بين la valve تاع le contrôle du flux. يعني لازم تكون كاينة بيناتهم لازم تكون كاينه بيناتهم كونيكسيون باش كي تنقص هنايا دونك هذا الغوبيني يتفتح وكي يكون هنايا الميليو بزاف هذه تتغلق سي كلير. دونك كيفاش داروا اللي خدموا هذا لو ديسبوزيتيف هذا وبيان هذا لاباراي هذه اللي خدموها دونك خمو داروا اون سيلول فوتو الكتريك. هذه لا سيلول فوتو الكتريك راح تكابتينا اون سورس لومينوز كيما نشوفوا هنا كاين اون لامب راح دونك اللامب هذه راح تشعل دونك من بعد هذوك لي زيليكترون او بيان لي فوتون ils vont franchir le rayon lumineuse راح il va franchir le milieu تاعنا. هذه لا cellule photoélectrique reliée à la vanne d'entrée du milieu neuf. Un système électronique permet une autorégularisation يعني régularisation automatique du débit en fonction de la concentration de la biomasse mesurée. C'est-à-dire cellules photoélectriques, c'est des capteurs d'électrons ou bien c'est des capteurs de la luminosité تاع الضوء. Donc qui captent بزاف les électrons ou bien qui captent بزاف la lumière, c'est-à-dire le milieu راهو vide لوجيكمون دونك راح تمد اشاره كيما نقولوا وهذا لو ميليو دونك الروبيني هذاك شغل راح يفتح من بعد لو ميليو نوف ستيريل il va commencer à descendre le fermenteur principal تاعنا. وهذا من بعد هذا في لو كا الاول. في لو كا دوزيام هذا لا سيلول فوتو الكتريك ou bien هذا لو كابتور كي كابتي شويه لي زيليكترون ou bien كي كابتي une luminosité صغيرة c'est-à-dire واش c'est-à-dire la lumière ما قدرتش تجوز c'est-à-dire le milieu راهو معمر c'est-à-dire راه فيه une quantité importante تاع les micro-organismes donc il va pas donner un signal كبير c'est-à-dire le robinet هنايا ou bien la valve تاع le contrôle du flux ما راحش تتفتح راح تريح مغلوقة. Donc ça dépend de le capteur. Donc هذا هو le chef d'orchestre. C'est-à-dire هذا هو qui va gérer كامل qui va gérer ou اللي عنده un rôle important. Voilà. J'espère que c'est clair l'équipe. Le fonctionnement du turbidostat. Donc à peu près واش كنا نحكيو. Donc نبداو ال1 قالك source lumineuse on voit un faisceau lumineux qui traverse le milieu de culture. دونك هذا راح كي نشعلوه راح يطلق ان فيزو لومينو يعني راح يطلق الضوء. فوالا قالك بلو لو ميليو اي كونسونطري كل ما يكون الميليو فيه تركيز كبير تاع لي ميكرو اورغانيزم لو فيسو سورا ديفيي اون اريفون لا سيلول فوتواليكتريك c'est-à-dire قالك كل ما يكون الميليو معمر لو فيسو يعني الضوء اللي يخرج من لا لامب راح يديفيا سي بور سا ما يوصلش لهنا لوجيكمون دونك راح كيما يقولوا ينحرف على المسار تاعو سيتادير هذه ماشي راح تتكابتي بزاف. دونك فوالا cellule photoélectrique elle réceptionne le faisceau lumineux. Voilà l'équipe كيما كنا نحكوا photoélectrique elle réceptionne le faisceau lumineux si il est dévié. donc قالك لا cellule هذه ou bien le récepteur هذا il va réceptionner ou bien يستقبل le faisceau lumineux si il est dévié. Elle envoie un signal à la valve pour ouvrir et rajouter du milieu de culture neuf pour des lieux. Donc ça dépend. Donc هذه
ça dépend le milieu. يعني ça dépend le milieu. Est-ce que راه فيه une quantité كبيرة ou bien فيه une quantité صغيرة. Donc كي يكون لو ميليو يعني كاين كيما نقولوا حنايا ça dépend. Donc tout dépend. Donc les deux trucs اللي راح يحددوا لنا l'ajout تاع le milieu neuf stérile, c'est bien la lampe ou la cellule photoélectrique, le récepteur. Donc tout simplement, je pense que même tout le principe à peu près. Donc elle envoie un signal à la valve pour ouvrir et rajouter du milieu de culture neuf et dilué. Voilà. 2, 3. Si le milieu de culture est trop concentré, elle reçoit l'ordre de la cellule photoélectrique pour ouvrir et laisser passer le milieu de culture neuf. Voilà. قال لك يعني إذا هذا la cellule photoélectrique بعثت إذا كان le milieu de culture يعني concentré يعني فيه تركيز كبير، قال لك هذا la valve تستقبل إشارة باش يجوز le milieu neuf. Voilà. Stérile. هذه هي. وكي تكون فوالا ليكيب وكي تكون لا كونسونطراسيون صغيره دونك هذاك لافان هذيك تريح مغلوقه تو سامبلومون. 4 sortie de milieu de culture lorsqu'il y en a trop. دونك هذه سي كلير. دونك كي تبدا تعمر كي توصل لهنا تبدا دونك لا سورتي تاع الميليو. 5 وراهي 5 قالك lorsque le milieu a été dilué lorsque le milieu a été dilué le fisco lumineux envoyé n'est pas dévié. يعني le milieu qui est dilué c'est-à-dire qui يكون le milieu concentration صغيرة تكون la concentration فيه صغيرة. voilà. قالك les faisceaux lumineux مش راح يديفيو c'est-à-dire يجوزوا قباله. هذه هي. من بعد 6 قال لك la cellule réceptionne le faisceau lumineux non dévié, elle envoie un signal à la valve pour fermer. donc l'équipe كما قلنا donc ça dépend le milieu de culture, ça dépend هذاك الضوء كي يجوز في le milieu de culture تاعنا تاع les micro-organismes. voilà, ça dépend كي يجوز, ça dépend concentration داخل تاع les micro-organismes. Je pense que c'est clair l'équipe. Donc le vidéo déjà a fait 27 minutes, presque 28, donc déjà بداية طوال الفيديو. Donc on va continuer الخطرة الجاية إن شاء الله مع le kémostat. Voilà.